2 महीने के बकाया वेतन की मांग को लेकर सिलीगुड़ी के झनकार मोड़ पर गैर सरकारी संस्था NIS मैनेजमेंट लिमिटेड के सामने बुधवार को C2 अनुमोदित दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड एंड को वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। यूनियन के सदस्यों ने बताया, उत्तर बंगाल के पॉलिटेक्निक और ITI कॉलेज में ठेका पर काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग और इलेक्ट्रीशियनों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। अविलंब 2 महीने के वेतन देने की मांग लेकर संस्था कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। उत्तरबंग तथा पश्चिमबंगे समस्त जगह पॉलिटेक्निक ITI गुलोते जे कन्ट्रैक्चुअल सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रिशियन जे थाके तारा गत 2 मास धरे मायना पाচ্ছে না। আর NIS লিমিটেড এনারা সারা পশ্চিমবঙ্গে এই কন্ট্রাক্ট নিয়ে রেখেছে। এই ফেব্রুয়ারি মার্চ পার হয়ে আজকে এপ্রিলের 9 তারিখ আজ অবধি এরা মায়না পাচ্ছে না। আমরা চাইছি আমাদের কাজ করব, আমাদের মাসের 8-9 তারিখের মধ্যে আমাদের ফার্স্ট উইকে মাইনা হয়ে যাবে। সেই জন্যই আমরা চাইছি যে আজকে এখানে এসে যে আমাদের কর্তৃপক্ষ আমাদের মাইনার ব্যবস্থা করা হোক। আমাদের শিলিগুড়ি পলিটেকনিকে 25 জন আছে, এরপরে আলিপুরদুয়ার আছে, ফালাকাটা আছে, মাথাভাঙ্গা আছে, এবং বিভিন্ন জায়গায় আছে। সমস্ত জায়গায় মাইনা বন্ধ হয়ে আছে। संस्था की ओर से प्रशांत राय चौधरी ने बताया कि इसे लेकर संबंधित विभाग को जानकारी दे दी गई है। হ্যাঁ, ওনাদের ব্যাপারটা আমরা শুনেছি এবং আমরা অলরেডি আমাদের কর্পোরেট অফিসের সঙ্গে কথা বলেছি। ওনারা ডিসিশন নিচ্ছেন, ওনারা ডিসিশন নিয়ে আমাদের জানাক, আমরা নিশ্চয়ই ওনাদের সঙ্গে কথা বলে দেবো। 2 মাসের আছে, ওনাদের তো 25 জন আছেন।